My name is Elsie. I am from Kurtori and now I am here in up north in Mapsa. I am a handicraft person. A week ago in the newspaper there was announced that Lokutsav forms are out from yesterday, today and tomorrow. Okay, yesterday we were around 300 plus people, around 400 people who were standing in the line from 6 o'clock in the morning. They told us that we will be going according to first come first serve basis. Around 70 forms are distributed. After 70 forms, people walked away with around 12:30 with the forms. After that, from 12:30 to 4:30, nobody gave us any information whether we are supposed to wait, not wait. We were there till 4:30 because we were waiting here and nobody was giving us information. We went upstairs and we asked them whether the forms are available or no. They told us that the forms are over. We are Goans. They treated us like dogs over here. We were waiting here in the line from morning, okay, with no water, no breakfast, no lunch, nothing. They have gone from 12:30 till 4:30 for lunching, and they have come back. How the handicraft stalls are distributed, we do not know. But within 200 forms or less than that, they told us that the Goan slots are over. Lokutsav will happen, but I think more than Goans, there will be outsiders at Lokutsav and not our Goan handicraft. Lokutsav is supposed to be a handicraft festival. How many are handicraft, how many are not, how many are Goans, how many are not, we do not know. But the staff was very mean, very rude. Even in the talk, none of the authorities, Mr. Siddharth was in charge, Mr. Siddharth Gaitonde was in charge of taking care of this. They were walking away without giving us an answer. We are asking you nicely, you can talk to us nicely. None of us are sitting bekar to be here in the line from morning to evening without giving us an answer. So I don't know, you all need to look at it because the people of handicraft in Goa, you all are having a lot of schemes, but the schemes are not reaching us, nothing. None of the initiatives of the government is reaching us because of the government. Lokutsav is a government festival and this is the first time I'm experiencing a government festival that is going so bad. The securities are holding women, pushing women, pulling women. You are supposed to have women securities for women and none of them are taking charge of anything. Nobody is taking responsibility for anything. मी आज 5 वर्ष ह्या लोकोत्सवच्या ह्याच्यामध्ये येते, पण हे फर्स्ट टाईम झालेलं आहे. लास्ट इयर पण 400च्या वरती फॉर्म दिलेले होते, पण ह्या वेळेस त्यांनी फक्त 200 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट केले. बरं कोणाला विचारायला गेलं स्टाफला तर ते लोक धड उत्तरं देत नाहीत आणि आम्ही कार्ड काढून आम्ही पाठीचं आम्हाला पहिलं सांगितलं लिस्टप्रमाणे तुम्हाला फॉर्म मिळेल. लिस्टमध्ये नाव लिहिलं आणि नंतर ते लोक गेले. नंतर लिस्ट फाडली, नंतर म्हणाले की नाही जे क्यूमध्ये आहेत ते म्हणजे त्यांच्यामध्येच काही कम्युनिकेशन नाही. सिक्युरिटी गार्ड नुसता बघून हसत होता काल. आमची काय मजा चाललेली की आम्ही मूर्ख आहोत आम्हाला आणि काय फुकटात हे लोक देत नाहीत. आमच्याकडनं पैसे घेतात ना, 4000 स्टॉल असतो. इथे हे लोक कमीत कमी फॉर्म देणार आणि बाकीचे जे फॉर्म आहेत ते सगळे विकून टाकणार. म्हणजे आम्हाला गोयेकरांना काही मदत नाही यांच्याकडनं. लोकोत्सव आम्हाला गोव्यातलेच लोक गव्हर्नमेंट आम्हाला मदत करत नाही, याचा अर्थ हा झाला. हां, आणि धड उत्तरही देत नाही. आज आम्ही सकाळपासून आहोत, त्यांना विचारलं की देणार की नाही देणार. नाही, तुम्हाला फोन करू, तुमचं सिलेक्ट करू. म्हणजे आम्ही तोपर्यंत त्यांची वाट बघत बसायचं का? आणि आम्ही आमचा स्टफ कधी रेडी करायचा? हे लोक 150 का 200 लोकांना फोन करणं शक्य आहे? हे पॉसिबल आहे? हां, आम्हाला मूर्खात काय काढता? नाही, एव्हरी टाईम देतात ना. सांगते काय, लास्ट इयरला माझा 250च्या वरती माझा नंबर होता, तरी आम्हाला मिळालं. लेट झालं, बरीच लोक घुसली, ते सगळं होणार, ते काय मी ते म्हणत नाही. इतकं कोणी सिस्टमॅटिक नसतं, पण ॲटलिस्ट फॉर्म तरी द्या. आता 200 फॉर्म म्हटल्यानंतर 100 स्टॉल, फक्त 100 स्टॉल आहेत गोव्याकरांसाठी आणि बाकीचे 500 स्टॉल काय बाहेरच्या लोकांसाठी. हां, म्हणजे आम्हाला काहीच नाही आहे तुमची हेल्प. पण इतलो हात जालो लोकांक पांचशे आसना लायनीक उबे रावपाचें. आमी दोन वेवस्थीत लायनीक उबे रावलेले जायत जाल्यार हो गोंधळ जावचो नासलेलो. सगळ्यांक दिसता की आपण सकाळी 5 येयला, आपण सकाळी 6 येयला, आपल्याक फॉर्म पयलीं मेळोंक जाय. अशें आसना. एक जर लायन सारकी एक लायन जर केलेली जायत गोंधळ जावचो नासलो. आतां पयलीं फॉर्मां 200 फॉर्मां उरल्या, लोक व्हरपी कोण ना हांगासर. आमी लायन सोंपयली. चडशे लोकांनी सांगलें की फॉर्मां जितली जाता तितून अर्दी स्टार्टींग दिवंक ना. आतां पळय आमची 200 फॉर्म उरल्या न्ही पळय न्हू, फॉर्मां उरल्या आमची 200 फॉर्मां उरल्या. लोकांक हांव आतां अजून हांव आव्हान करता, हांव कॉल करता येया आनी फॉर्मां व्हरा म्हणून पळय. लोक कोण ना, भायर एकलो मनीस सुद्दां उबो ना. सगळें आमचें अख्खें कावंटर क्लियर जाला. एकलो लायनीक भायर उबो ना हांगासर. आमी आतां 4-5 कावंटर उगडले की तेंची गर्दी पळोवन. नाजाल्यार एकटी लायनीन रावल्यार मातशें जाता न्हू वेवस्थीत न्हू. फॉर्मां कोणी कांय धरूंक ना.
आमकां लोकांनी जितलो माल तयार केला पळय लोकोत्सवा खातीर आमकां जाण आसा. लोकोत्सव तेन्ना सोंपता पळय तेन्ना लोक तयारी करता फुडल्या लोकोत्सवाची आपलो माल तयार करता आनी तो सगळो माल खपतलो आनी खपकूच जाय. आमी स्टॉलां वाडयतले, कोण उपाशी वयचो ना, आमी खूब स्टॉलां वाडयतले. सगळ्यांकूच पॅक फूड मेळटलें, सगळ्यांक मेळटलें. कोण इंट्रस्ट आसा लोकोत्सवाचो एक आमी जो पळय तो एक स्टेटस आसा तो खंयच देंवन पळोवचो ना. पूण लोकांनी मातशें पासियेंस करून लायनीक उबे रावपाक जाय. असले लोक लायनीक उबे रावले ना. चडशे लोकांनी सांगलें की गोवन जे आसा तांकां ह्या फावटी कमी फॉर्म दिला. तशें कांय ना. कोणी बातमी केल्या म्हाका खबर ना. हांव डायरेक्टर बसलेलो आसा. म्हाका विचारूंक जाय आसलेलें, म्हाका कोणी विचारूंक ना. आनी आयज म्हाजे पळय हांव 200 फावो घेवन बसला, कोण ना हांगासर व्हरपाक कोण ना. प्लानिंग जावपाक लोक लायनीक बरोवना पळय. हांवें पळय घे 1000 लोक आहा पळय लायनीक, 1000 लोकांचो लायन आसपाक जाय न्हू. 1000 लोक थंय तुटून पडलो पळय, 2-3 मेजां मोडल्या. हांव तुका सांगता ह्या लोकांतले मदीं अशे अनेक लोक अशे आसता ते फॉर्मां व्हरता आनी भायर विकता. पूण हांव तेजेर वचना. कोणी फॉर्मां व्हरची आनी विकची, पूण स्टॉल घालचो आनी आपलो माल खपोवचो. आमी 650 फॉर्मां काडटले, 650. जर डिमांड वाडला, आतां डिमांड खंय वाडलेलो आहा, आमी स्टॉल वाडयतले. प्रॉब्लेम कितें आसा? स्पेस आहा आमचे कडेन. 650 सांगता, 650 घालतले आसले आमी. आतां डिमांड वाडलेलो आसा, आमी आनीक वाडयतले. पळोवन वाडोवपा जाय न्हू. आमकां कशें आहा पळय, कितले फॉर्मां येता, कितले स्टॉल जाय, कोण शेअर करतले. थोडे शेअर करता, थोडे शेअर करिना. तिका आमी परतयता कोणाक शेअरिंग जाय ते कितले स्टॉल आसतले पूण पळोवपाक सगळें पळोवंक जायना तें. आमी बेश्टे स्टॉल वाडोवंक शकना. तिजो डिमांड पळोवन वाडोवपाक जाय न्हू. पूण अशी गर्दी करप न्हू. आमी डेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कशें न्हू. गर्दी कित्याक करपाक जाय, लायनीक रावपाक जाय न्हू. आतां हो सांग तूं 1000 लोक आसा, 1000 लोकांक एका वरान सॉल्व जातलें आसलें जायनासलें न्हू तें. ही लायन फक्त लायन आतां पळय कोण ना हांगासर. हांव रावला बसला फॉर्म दिवपा खातीर. हांव दिता, डायरेक्टर फॉर्म दिता, कोण ना. फाल्यां वचून फॉर्मां दितले. पूण आनीक कोणा जाय आनीक फुडें दितले आमी. हितून कांय गोंधळ ना. आमकां लोकांनी थंय स्टॉल घालून आपलो माल खपयलो जावो.